Da li voliš pomorske bitke? Da li voliš da pucaš iz velikih istorijskih brodova po prelepim mapama? Voliš? Znao sam. E pa onda je World of Warships prava igra za tebe. Možeš igrati sa prijateljima u timovima, a možeš i sam. Inače, imaš izbor od preko 400 brodova. Registruj se sada putem linka u opisu i dobit ćeš paket vredan 25 €, u koji spada 200 dubluna, 2 prejaka broda, 2,5 miliona kredita i 7 dana premium naloga. Šta čekaš? Brzo se registruj. Link je u opisu klipa. Svi smo upoznati sa slučajem Novaka Đokovića i možemo se složiti da je u pitanju velika nepravda. Ali da li znate ko je Monika Seles? Verujem da oni malo stariji znaju o kome je reč. I mnogi se sećaju te 1993. godine, kada je Monika kao najbolja teniserka Jugoslavije i sveta doživela najstrašniju nepravdu u životu. Bitte sofort einen Arzt auf den Platz. Prošlo je tačno 28 godina od četvrtfinala u Hamburgu, koje je zauvek promenilo život legendarne teniserke. Monika Seles je 90. godina igrala najbolji ženski tenis. Na terenu je nizala pobede. Svet je obožavao da prati njene maestralne poteze. Sa samo 17 godina, Monika je postignutim rezultatima uspela da iza sebe ostavi mnoge iskusnije teniserke i da ostvari uspeh o kojem svaka teniserka sanja čitavog života, a retko koja uspe i da ga ostvari. Uspon Monike Seles u svetu tenisa nije bio iznenadan. Naprotiv, još kao devojčica sa samo 6 godina prvi put je stala na teren i uzela reket u ruke, a 3 godine kasnije pobedila je u prvom meču. Vremenom se ljubav prema tenisu povećavala, a 1988. godine počinje profesionalno da se bavi tenisom. This tiny girl's performance amazed the tennis world. Naredne godine uspela je da osvoji WTA turnir u Houstonu i stigla je do polufinala Roland Garrosa, gde je izgubila od tada već iskusne nemačke teniserke Steffi Graf. Tokom prve profesionalne sezone u karijeri uspela je da se probije do 6. mesta na listi najboljih teniserki sveta. Iako je 1989. godine u polufinalu otvorenog prvenstva Francuske izgubila od Steffi Graf, već 1990. godine pokazala je da je pred njom blistava budućnost. Ovog puta se sa Graf susrela u finalu Roland Garrosa i u samo 2 seta Seles je uspela da joj se revanšira za prošlogodišnji poraz i prekine niz dnevnice od 10 uzastopnih osvojenih Grand Slamova. I povijest jugoslavenskog tenisa još ima jednu sjajnu stranicu. Bravo Monika, bravo, bravo, bravo. Ova pobjeda i prvi osvojeni Grand Slam turnir označio je početak ere Monike Seles, koja i danas važi za najmlađu teniserku koja je ikada osvojila otvoreno prvenstvo Francuske, jer je tada imala samo 16 godina. 11. marta 1991. godine izvanično je objavljeno: Monika Seles sa samo 17 godina uspela je da ostvari san svake teniserke i da zameni veliku Steffi Graf na prvom mestu liste najboljih teniserki na svetu. Bila je bez premca, sa budućnošću kojoj se nije nazirao kraj. Od 1991. do 1993. Monika Seles je osvojila 7 od 8 Grand Slam turnira na kojima je učestvovala.
postigavši rekord od 55 pobjeda i samo jednog poraza, a stigla je do finala na 33 od 34 odigrana turnira. A onda ju je gest neuračunljivog čoveka potpuno zaustavio i napravio njenog života pravi pakao. Tog 30. aprila, pre 29 godina, dogodio se najveći skandal u istoriji tenisa. Tokom meča protiv Magdalene Malejve, koji je tada Mala Mo počela osvajanjem prvog seta sa 6-4, a u drugom je gubila sa 3-0, da bi zatim preokrenula na 4-3. Dok je sedala na klupi, Nemac Ganter Parhe, kivan što Selešova zasenjuje Steffi Graf, koju je obsesivno voleo, svoj plan sprovodi u delo. Skače sa tribina i Selešovu ranjava nožem. Bitte sofort einen Arzt auf den Platz. Obsesivni navijač Steffi Graf je prethodno danima pratio prvu tenisarku sveta, od hotela do stadiona. Povređena Monika, sva u krvi, prebačena je u lokalnu bolnicu, u pratnji majke i brata. U posetu je došla i Steffi Graf, koja se izvinila što je došla samo na kratko jer mora brzo da se vrati na turnir. Verovalo se da će nadmetanje u Hamburgu biti prekinuto zbog napada i prolivene krvi Selešove, koja je za nekoliko milimetara izbegla ubod u vitalni nerv. Ali od uboda u leđa nikada se nije oporavila. Rana je zarasla, ali psihički ožiljci su ostali, a čovek koji je za malo ubio je bio na suđenju. A kazna koju je dobio će vas šokirati. 2 godine uslovno. Monika se međutim belom sportu vratila 1995. godine. Ali ranije uspehe nije uspela da ponovi. Od posttraumatskog sindroma se tada nije oporavila. I never looked in the back mirror. You never have? No, I can't. It's not something that I want to do. It just reminds me too much of that, what actually happened. I try to watch the French and the Wimbledon, and of course there's some other small tournaments on TV, and I just start, but it's just very hard. Just the memories. Until somebody's not stabbed, I don't think they know the feeling of it. Utehu je tražila u meditacijama, terapiji, ali i hrani, pa se jedno vreme borila i sa viškom kilograma. Ali na svu sreću, kako je vreme prolazilo, njeno mentalno zdravlje postajalo je sve bolje. U svojoj autobiografskoj knjizi, koju je objavila 2010. godine, napisala je: "Znam kakav je osjećaj kada ste natrontani odećom, a vruć dan i na plaži ste. Znam kakav je osjećaj kada se osjećate mizerno u sopstvenoj koži. Znam kako izgleda kada krećete u noćne pohode na kuhinju, a budite se sa grižom savesti. Ali ne mora da bude tako. Konačno znam i kakav je osjećaj biti srećan." Monika Seleš danas živi u Americi, gde inspiriše mlade tenisarke iz čitavog sveta koje iz njenog primjera mogu da vide da je svaki uspeh moguć i da, ukoliko se uloži dovoljno truda, svaki san može da postane java. Ne zaboravi da skineš World of Warships, link je u opisu klipa i vidimo se putem nišana.